Right, ons kyk na hierdie twee probleme, and the first question is, if you look at this, we've got two circles again, and they say prove that C1 equals F1. C1 equals F1. That's what we need to prove. So kom ons gaan kyk nou gou na beide van ons sirkels, en ons begin weer by ons drie groepe stellings wat ons ken. En ons gaan kyk, het ons 'n middelpunt in enige een van hierdie twee sirkels? Nee, so die eerste groep kan ons nie gebruik nie. Let's go to the second group, cyclic quadrilaterals. As ek kyk na die klein sirkel, dan sien ek geen koorde vierhoek nie, maar in my groot sirkel sien ek 'n strikdas. When I see this bow tie, I know this is a cyclic quadrilateral. So met ander woorde, die eerste ding wat ek kan merk as gelyk, as ek kyk na my strikdassie, is C1 is gelyk aan D1, en dan is hierdie hoekie B ook gelyk aan hoekie A. Goed, dit is alles koorde vierhoeke. Daar is nie 'n buitehoek van 'n koorde vierhoek wat ek kan identifiseer nie. And yes, and then opposite angles, there is no opposite angles that equal 180 degrees. Goed, nou dan is ons by ons derde stellings wat gaan oor raaklyne, en die enigste raaklyne wat juffrou hier in blou oorgemerk het, is die raaklyn GF. So as ons kyk na die raaklyn GF, dan kan ons sien dat hierdie raaklyn koordhoekie is gelyk aan die oorstaande omtrekshoek, en dan weet ons dat daai ouetjie ook gelyk is aan daai hoekie, want dit is regoorstaande hoeke. So as jy nou mooi gaan kyk, het juffrou dan bewys dat C1 gelyk is aan F1. So hierdie tweeetjies het ek glad nie gebruik nie, so kom ons begin by C1, en ons skryf dit uit. Okay, number 1. C1 equals D1. En my rede gaan wees, omtrekshoeke onderspan deur boog AB. Okay. If you look at this arc, AB, then that's a circumference angle, and that's a circumference angle. That then must be equal to each other because of the fact that it's subtended by the same arc. So then we can go on and we can say, but D1 equals D2. Why? It's vertically opposite angles. Okay, and then we can say that D2 also equal F1. Hoekom? Dit is raaklyn koord. Okay, now we've walked the whole path. So now with inductive reasoning we can say, if C1 equals D1, and D1 equals D2, and D2 equals F1, then, en dis hoekom ons praat van abstrakte bewyse, want hierdie induktiewe beredenering loop 'n pad, voordat ek kan sê, daarom is C1 ook dan gelyk aan F1. Okay, not difficult at all if you go through your groups of theorems. Kom ons gaan kyk na hierdie ouetjie. Ons bestudeer gou ons skets. Goed, hulle sê hierso dat BD ewewydig, hulle sê hierso dat ek het 'n groot sirkel en 'n klein sirkeltjie. So as ons gaan kyk na wat vir my alles gegee is, dan sê hulle ECH is 'n raaklyn aan die groot sirkel, and BC is a tangent to the small circle. So let's start with that in our heads. Let's start with our groups of theorems. Ons kyk eers vir 'n middelpunt binne in ons sirkels. Middelpunt
binne in ons sirkels, daar's nie een in enige een van die twee nie, so ons gaan daai 3 stellingkies eers agterweë los. Then we're going to go to the cyclic quadrilaterals. Ons kan duidelik sien dat in ons groot sirkel het ons 1. Hier is hy baie mooi netjies. Daar is hy. Goed, so kom ons begin. Opposite angles, if you add it, they are 180, but let's just leave that for now. So let's start with our bow ties. Ons het hierso, as ons gaan kyk na daai hoekie, is gelyk aan daai hoekie. It's based on this guy, based on my chord BC. That's why they are equal. And then we've got 2 other angles that's equal. It's going to be that one and that one. En nog hoekies wat gelyk is. As ek kyk na hierdie koord, dan is daai oukie gelyk aan daai oukie. En dan die laaste tweekies wat ook gelyk is dan daai oukie wat gelyk is aan daai oukie. All because it's circumference angles subtended by the same arc, or no, by the same chord. Okay, then there's no exterior angle because of the fact that no one of the sides is being lengthened. Goed, dit is ons tweede stel stellings. Kom ons kyk na ons derde een, ons raaklyne. Ons gaan eers kyk. Okay, there is no cyclic quadrilateral in the small circle. So now we're going to look at the 2 tangents. Hierdie is 'n raaklyn aan die groot sirkel. So hier het ek 'n raaklyn koord. So daai ouetjie gaan dan ook, daai ouetjie gaan gelyk wees aan daai ouetjie en daai ouetjie. Okay. That's true. So if you look at this tangent chord, then this guy is going to equal that guy. Dit is ons raaklyn koord. Good. Okay, now if you go to the small circle, there's also a tangent BC. So ek het raaklyn koord en dan is hy daarso. Dit is op my klein sirkeltjie. Goed, hy gaan nie werk nie. Kan julle sien hoekom gaan hy nie werk nie? Want daai P, voor daai P is op die sirkelrand, wat ons net oorteken, because that's very important. The circle goes through the point B like that. That's my small circle. So it goes through the point B over there. That's point B. So dit is baie belangrik. Dan kom ons gaan kyk. Daai hoekie wat dan raaklyn koord is, gaan dan ook gelyk wees aan daai hoekie. So dit maak al hierdie gelyk aan mekaar. Okay. Tangent chord. Okay. So kom ons gaan begin en ons kyk wat moet ons alles bewys. Eerste ding wat ons moet bewys is dat BC gelyk is aan CD. En ek sien dat hierdie basishoeke gelyk is, so ek het dit klaar deur al my merkies, het ek gelyk bewys. So kom ons begin, waar ons begin het, ons het gekyk na, en ons moet die regmerkies bestudeer, so ons het eers gekyk na ons koördinatiehoek in die groot sirkel, en ons het gesê, dat hoek A1 is gelyk aan hoek D1. That one subtended by chord BC. So dit is omtrekshoeke onderspan deur BC. Goed. Baie belangrik, daai tweeetjies is gelyk. Dan gaan ons kyk. Ek het ook as gevolg van hierdie ouetjie C1. Okay, let's go from D1
A1, okay, A1 is also equal to B1. A1 is ook gelijk aan B1. Want as ons gaan kyk na ons klein sirkeltjie, dan sit ook raaklyn koord. Raaklyn. Nou die pen over hier. Raaklyn koord. So if we look at B1, then B1 also equals D1. Therefore, B1 also equals D1. Want as die A1 is dieselfde, daarom moet daai twee dan ook gelyk wees. Nou het ek dit bewys, and therefore BC equals CD. And the reason is base angles sides on equal base angles. Sye op gelyke basishoeke. So daarso het ek dit bewys. Okay, die volgende vraag is, vra hulle, bewys dat BD ewewydig is aan CD en EC. So BD en EC. Nou, B1 is gelyk aan C1, ons het dit klaar bewys. Okay, ons kan sê dat C1, let's go to C1. C1 equals D1. Dit is tangent chord. Tangent chord. So dit beteken, daarom is C1 ook gelyk aan B1. B1 equals D1, C1 equals D1, so B1 must equal C1. En omdat dit so is, kan ek sê, therefore, BD must be parallel to EC. Hoekom? Verwisselende hoeke. Alternate angles. Verwisselende hoeke, want BD moet dan ewewydig wees aan EC. That's the second thing I had to prove. Okay, that's A, that's B. There I've done A, and that's B. Let's go to the last thing, C. Laaste vraag is hulle vra, bewys dat A1 gelyk is aan A2. Ek het klaar bewys dat A1 gelyk is aan D1. Ek het bewys, goed, ek kan hierso gaan sê, dat, okay, let's do number C over here. I can say that DCH equals A2. That's tangent chord. Tangent chord. Okay. Then I can also say that that one equals that one. Just these two are equal. That one equals, okay, B1 equals C1. B1 equals C1. I've proven that already. Okay. And B1 equals D1. B1 equals A1, B1 equal A1, and B1 also equals DCH. That's a tangent chord.
kyk. So A1 equals DCH. A1 equals DCH. And DCH equals A2. Therefore, A1 equals A2. So I've proven that guy equals that guy. That guy equals that guy. That guy equals that guy. And that guy equals that guy. That guy equals that guy. And therefore, A1 equals A2. Goed, hierdie laastes kan julle sien dat ek loop 'n pad soos 'n domino. Dit het 'n domino effek. Ek sê die een is gelyk aan die ander een gelyk aan dit en dit en dit en daarom is daar eerste een gelyk aan die laaste een. En dit is wat ons bedoel as ons praat van abstrakte bewyse. Grade 11s, in this cases you must keep all your peanuts together. Ek moet mooi dink en ek moet kop hou en mooi konsentreer. Dit is maar soms vir ons 'n moeilike denkwyse om te volg, but if you can get this right, you are in the bound seat. So I'll see you later with more Euclidic problems.